Kahibaw ka ba nga may mahitabo na korupsyon sa gitawag nga utang na loob o sa Bisaya pa utang kabubuton? Kung wala pa, itro. Yo! Ako si Dan Lukisan. Kung gusto nimo mahibawan ang magkalain-lain nga korupsyon din sa Pilipinas, tuslo ka na ang subscribe button kay para updated ka pirmi sa akong mga video. Wow! Ako karon na pud ko nakamao na may korupsyon dai nga mahitabo sa utang na loob o sa Bisaya pa utang kabubuton. Kay ingon ani ang utang na loob kay usa sa importante nga pamatasan sa kulturang Pilipino. Pero mahimo siya nga porma sa korupsyon kung gamiton sa panggobyernohan o trabaho. Ang tinuod na kahulugan sa utang na loob kay ang pag-ila o pagbawos sa kaayo. Unya, kung kini ang mahimong basihan sa desisyon, imbis nga merit o patakaran, mahimo siya nga problema. Ang utang na loob kay maayo nga pamatasan kung naa sa sakto nga lugar. Pero kung gamiton siya sa panggamhanan o trabaho para paboran ang dili angayan, mahimo siya nga porma sa korupsyon. Ingon ani halimbawa, usa ka kapitan sa barangay nakadawat og tabang gikan sa usa ka pamilya sa panahon sa eleksyon. Pananglitan, sila ang naghatag og kwarta o kusog sa pagkumpanya para niya. Pagkadaog niya tungod sa utang na loob, iyang gihatagan og posisyon ang anak sa maong pamilya. Isip barangay secretary bisan nga kulang sa kwalifikasyon.